ଶୁଣ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ନାଗ ନାଗୁଣୀ ହେଇପାରିଛେ। ଚାଲ କିଛି ସମୟ ମାନବ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶକୁ ନାଚି ଗାଇ ଉପଭୋଗ କରିବା। ମୋ ମନର କଥାକୁ କହିଛ ନାଗୁଣୀ। ଆମେ ସର୍ପଖୋଳକୁ ପାହାଡ଼ ଖୋଲରେ ରଖିଦବା। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ମନ ଭରି ହସି ଖେଳି ଆମେ ନାଗଲୋକକୁ ପଳେଇବା। स्वामी स्त्री दी जण हेइचंती मामू मौसाଙ୍କୁ ଖବରଟା ଦେଇ ଦିଏ। ଆଲୋ ବୋଉଲ ସାପ ଚଟରେ ଏନୁ ଜୀବନ ଯାଇଥାନ୍ତା, ହେଲେ ସାପ ଦିଟା ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଲା ପରେ ହଲୁ ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ବୋଧେ ମୁର୍ଦାର ଦିଟା। ଆଉ ଥରେ ଗୋଡ଼ ପକେଇ ଦେଖିବା। ନାଇଁ ରେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସାପ ଖୋଳପା। ଏ କି ପ୍ରକାର ସାପ? ଏମିତିକା ସାପ ତ ଜଙ୍ଗଲରେ କେବେ ବି ଦେଖିନି। ଓହୋ, ଏ ଦିଟା ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ନାଗ ନାଗୁଣୀ ମଣିଷ ବେଶରେ ରାସଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଯାଉଛି ଖୋଳପା ଦିଟା ଗୁମ୍ଫାରେ ଲୁଚାଇ ଦେବି। ଏକ ମଣିଷ ଚେହେରାକୁ ବଢିଆ ଝୋଳଟେ କରି ଖାଇବୁ। ଆଉ ইচ্ছাধারী নাগ নাগুণী মু সপেরা বস্তিরু তিনিটা বিনি চোরাই আনিছি। এটি তিনি জন বিনি বজাইবা, সাপ দিটা টানি হেই গুম্ফাকু পড়ে আসিবে। মন ভরি আমি নাচিবা আর নাচ দেখিবা, তারপরে ঝোল করি খাইবা। এই আগ সে ঘোড় দিটা পড়ি দে, সেমানଙ୍କର শক্তি সব নষ্ট হয়ে যাব। নাই নাই মৌসা, খোল পড়ি দেলে সে দিটা ভস্ম হয়ে যাবে। এ মাংস ন খাই কোন পাউঁশ দেহরে বলিব না কোন? বাত তো সহি নাই নাই নাই, মু শুনিছি ইচ্ছাধারী নাগ নাগুড়ি পাখরে নাগমণি থাকে। সে নাগমণি যাহা পাখକୁ যায় সে দুনিয়ার ସବୁଠାରୁ শক্তিশালী, পরাক্রমশালী ଆଉ ଧନୀশালী হয়ে যায়। আগ সেମାନଙ୍କ ଠାରୁ নাগমণি ছড়াই আনিবা। আরে বজাও রে বিন, ଦି ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦିଟା ନାଗମଣି ମିଳିବ। ଗୋଟାଏ ବାଘା ରଖିବ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ରଖିବି। ଆଉ ତାପରେ ସାରା ଦୁନିଆ ଆମ ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଗରେ ନାଚିବ। କେମିତି ନାଚିବ ଜାଣିଛୁ? ଟେଙ୍ଗେରେ ଟେଟେ ଟେଟେଙ୍ଗେ, ଟେଙ୍ଗେରେ ଟେଟେ ଟେଟେଙ୍ଗେ, ଟେଙ୍ଗେରେ ଟେଟେ ଟେକେଙ୍ଗେ। ଆଉ ମୋ ଭାଗ ମୁଁ କଣ ପାଣି ପେଟୁ? ମୁଁ ଠାପ କଲି, ମୁଁ ଖୋଳ ଚୋରାଇଲି, ମୁଁ ବିନି ଆଣିଲି। ତମେ ନାଗମଣି ରଖି କଣ ରାଜ କରିବ? আরে চুপ, তো কাম তু কর, নাই তো এবে আম পেটরে বসিবু। বুঝি পারলো? ନାଗୁଣୀ, ଆମେ ମହା ବିପଦରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ନାଗରାଜଙ୍କ ବାରଣ ନ ମାନି ଆମେ ଲୁଚି ଲୁଚି ନାଗଲୋକରୁ ମାନବ ଲୋକକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ହଁ ନାଗ, ମାନବ ଲୋକରେ କେତେ ଭୈରବୀ ତାନ୍ତ୍ରିକ ରହିଛନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ନାଗମଣି ଆଶାରେ ଆମର ଉପସ୍ଥିତି ଜାଣିପାରି ବିନ୍ ବଜାଇ ଆମକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆମକୁ ତୁରନ୍ତ ଆମ ଖୋଳ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭିତରେ କୋଉଠି ସାପ ଖେଳ ହଉଛି ବୋଧେ। ଚାଲୁନୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ହଁ, ଚାଲ ଦେଖିବା। ହଁ ନାନୀ। ବିନ୍ ଶବ୍ଦ ବାଘ ଗୁମ୍ଫାରୁ ଆସିଛି। ବାଘ ଗୁମ୍ଫାରେ କିଏ ଗୋଟେ ସାପ ଖେଳଉଛି ବୋଧେ। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଜଣେ ପୁରୁଷ। ବିନ୍ ଶବ୍ଦରେ ନାଗ ନାଗୁଣୀ ପରି କାହିଁକି
ନାଇଁ ରେ ଟୁଆ, ସେମାନେ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ମଣିଷ ରୂପଧାରୀ ନାଗ ନାଗୁଣୀ। ହେଇଠି ଦେଖୁନୁ, ଦିଟା ବଡ ବଡ ସାପ କାଟି ଦୁଆର ମୁହଁ ପାଖରେ ପଡିଛି। କାଟି ଛାଡିଲା ପରେ ସେ ଦି ଜଣ ଶକ୍ତିହୀନ ହେଇ ପଡିଛନ୍ତି। ଓ ଏବେ ବୁଝିଲି, ଏ 3 ଜଣ ନାଗମଣି ପାଇଁ ବିଚରା ନାଗ ନାଗୁଣୀକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି। ହଁ ଟୁଆ, ଏ ନାଗ ନାଗୁଣୀକୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁକୁଳେଇବାକୁ ପଡିବ। କଣ କରିବା? ହଁ ଟୁଆ, ଚାଲ ଜଙ୍ଗଲି କଙ୍କଡା ବିଛା ପୁଳି ଧରିକି ଆଣିବା। अरे बिलु, अरे भाई भौणी दिटा कोउथिले रे, सेमानकु आमा हातरु खसै नेबे। हां, हमकु कंकड़ा बिछा कामुड़ा खुआई हम शिकार छड़ाई नेबे। अल बोलो यो आज जाए तुम दीटा को जानी जानी खेलौथिलु। आज किए तुमको बचैबे देखिबी। ए गुंबा, ए बिलु, मजा रबिन नागो नागो दीटा को नचौथाओ। हे बाघा, से पिला दीटांग पई आमे हम शक्ति फेरी पाइछु। छाड़ी दे समानकु। छाड़ीबिनी, खाइबी। तुम 2 जन को ठारू नागमणि छड़े तुमको भी कच्चा खाइबी। दुष्ट, आमको साधारण साप भाविଛୁ। तुम मानकु पाटिरे गरळ वर्षा करी मारी दबु। मामू, ए नागमणि आशा छाड़ो, ए जीवन बंची एठू पळै चलो। कंकड़ा बिछा विषरे टिके बिंधा उठिला सिना, ए मानको गरळ ठोपे ऊपरे पड़िले ए जळी की पाउस हेइ जिबा। अरे बाबा, चल पळे बैठो। ए नागो नागुणी, मते छाड़ी दियो, मो तुम जाती भाई। हेलो, मो तुम विषय किछि जानि नथिली। एई बिल्लू तुम काटी चोरेछि, आ तुम बिन आनला नागमणि पाइबा को लोभ कला। एई बिल्लू मो किछि काटी पते छाड़ी दे। हेलो बोलू। अरे तू पूरा गोटे नागमणि रखिबु बोली कहउथिलु, एबे भद्रा हेइ गेलु। मरिबो तमे 3 जण। सेमानको जीवनरो मारनी नागमाता। एमानको पत्थରରେ छेची छेची ताको हाथ गोड़ भांगी दियो। तुमको आ आखि टेकी केबे भी ओनेइबेनी, आ हमको भी खाइबाको गोडेइबेनी। पिलामाने, तुमे 2 जण हमर जीवन बंचैल। आजिठू कौनसी प्रकारर विष तुमर किछि भी क्षति करि पारिबनी। एबे आमे नागलोकକୁ जाउछु। कोण मामू, मौसा, नन्ना हमको खाइबाको कहउथिला, एबे मजा पाइले त। छाड़ीबुनी तुमको, दिने ना दिने तुमको मजा जगेइबु। ए एका भागे के सिद्ध जाइनी, मुड़ी मागा।